ओम शांति 22 डिसेम्बर 2024 अव्यक्त महावाक्य रिभाइज 17 मार्च 2003 मुरलीर सारांश सर्वदा निजर स्वमान रुह समस्तंको सम्मान दिय समस्तंकर सहयोगी हुआ एवं सेमानंकु समर्थ कर। आज भाग्य विधाता बाप दादा चारिआडर प्रत्येक संतानर मस्तकरे भाग्यर तीनोटी रेखा को देखुछन्ते। गोटिए हेला परमात्मा पालनार भाग्यवान रेखा, द्वितीय रे सत शिक्षकंकर श्रेष्ठ शिक्षार भाग्यवान रेखा एवं तृतीय रे श्रीमतर चमकुथिबा रेखा। तेबे चारिआडर पिलामानंकर मस्तकरे मध्य भाग्यर तीनोटी जाक रेखा बहुत भल भावरे चमकुछि। तुमे माने मध्य निजर तीनोटी जाक भाग्यर रेखा को देखि पारुछ ना? जेबे कि भाग्य विधाता तुम मानंकर पिता अटंती, तेणु तुम मानंक व्यतीत श्रेष्ठ भाग्य आउ काहार होई पारिबो? बाप दादा देखुछन्ति जे सारा विश्वरे केते कोटी आत्मा अछन्ति, किंतु सेही कोटी कोटी आत्मा मानंक भितरु 6 लाख परिवार केते अल्प संख्यक अट। तेणु कोटिक भितरे केही होईगल ना? एमिति भी प्रत्येक मनुष्य जीवन रे एही तीनोटी जाक कथा पालना शिक्षा एवं श्रेष्ठ मत तीनोटी जाक ही आवश्यक। बाबा कहउछन्ति एमिति भी प्रत्येक मनुष्य जीवन रे एही तीनोटी जाक कथा पालना शिक्षा एवं श्रेष्ठ मत तीनोटी जाक ही आवश्यक। किंतु एही परमात्मा पालना एवं देवात्मा बा मनुष्य आत्मा मानंकर पालना मत एवं पाठपढ़ा भितरे राति दिनर अंतर रहिछि। तेबे एते श्रेष्ठ भाग्य जहाके संकल्परे मध्य नथिला, किंतु एबे समस्तंकर दिल एही गीत गाउछि जे मु पाई जाइछि। कौन पाई सारिछ ना पाइब? कौन कहुछ पाई सारिछ ना? बाबा मध्य एही भली पिलामानंकर भाग्य को देखि हर्षित हेउछन्ति। पिलामाने कहुछन्ति बाह बाबा बाह, एवं बाबा कहुछन्ति बाह पिलामाने वाह। बास एही भली भाग्य को केवल स्मृति रे रखिबार नाही, किंतु सर्वदा एहार स्मृति स्वरूप स्थिति रे रहिबार अछि। केतेक पिला बहुत भल भल भाबुछन्ति, किंतु केवल भाबिबार स्वरूप हेबार नाही, स्मृति स्वरूप हेबार अछि। काहेकि ना स्मृति स्वरूप ही समर्थ स्वरूप अटे, केवल भाबिबार स्वरूप समर्थ स्वरूप नुहे। बाप दादा पिलामानंकर भिन्न भिन्न लीला को देखि हसुछन्ति। केही केही पिला भाबिबार स्वरूप होई जाउछन्ति, किंतु स्मृति स्वरूप सदा काल रहु नाहन्ति। केबे भाबिबार स्वरूप केबे स्मृति स्वरूप। जेउ माने स्मृति स्वरूप स्थिति रे रहुछन्ति, सेमाने निरंतर एवं स्वाभाविक भावरे स्वस्थिति रे रहुछन्ति। जेउमाने केवल भाबिबार स्वरूप रे रहुछन्ति, सेमानंकु मेहनत करिबाकु पडुछि। तेबे एही संगम जुग मेहनत करिबार जुग नुहे, सर्व प्राप्तिर अनुभव करिबार जुग। 63 जन्म त मेहनत करिल, किंतु एबे सेही मेहनतर फल प्राप्त करिबार जुग बा समय। बापदादा देखुछन्ति जे दैहिक स्मृति रे रहिबा पाई कौन मेहनत करिछ? बाबा कहउछन्ति बापदादा देखुछन्ति जे दैहिक स्मृति रे रहिबा पाई कौन मेहनत करिछ? मु अमुक मु समुक यही भली मेहनत करिछ कि? यही स्मृति स्वाभाविक भावरे रहुछि ना? एहा तुमर स्वभावरे परिणत होई जाइछि। देह अभिमान रे रहिबा एते पक्का होई जाइछि, जहाँकि एबे भी केबे केबे केतेक पिलांकु आत्म अभिमानी हेबा समय रे मध्य देह अभिमान निज आड़कु आकर्षित करि नेउछि।
ଭାବୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଆତ୍ମା କିନ୍ତୁ ଦେହଭାନ ଅର୍ଥାତ୍ ଦେହର ସ୍ମୃତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଭାବୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଆତ୍ମା କିନ୍ତୁ ଦେହଭାନ ଅର୍ଥାତ୍ ଦେହର ସ୍ମୃତି ଏଭଳି ସ୍ୱାଭାବିକ ହୋଇଯାଇଛି ଯାହାକି ବାରମ୍ବାର ନ ଚାହିଁଲେ ମଧ୍ୟ ନ ଭାବିଲେ ମଧ୍ୟ ଦେହର ସ୍ମୃତିରେ ଆସିଯାଉଛନ୍ତି। ବାପଦାଦା କହୁଛନ୍ତି ଏବେ ଏହି ମରିଯିବା ଜନ୍ମରେ ଆତ୍ମ ଅଭିମାନୀ ଅର୍ଥାତ୍ ଦେହୀ ଅଭିମାନୀ ସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ଏହିଭଳି ତୁମର ସ୍ୱଭାବରେ ପରିଣତ ହୋଇଯାଉ ଏବଂ ସ୍ୱାଭାବିକ ହୋଇଯାଉ। ମେହନତ କରିବାକୁ ନ ପଡ଼ୁ। ମୁଁ ଆତ୍ମା। ଯେପରି କୌଣସି ଛୋଟ ପିଲା ଜନ୍ମ ହେବା ପରେ ଯେତେବେଳେ ତାର ଟିକିଏ ବୁଦ୍ଧି ଆସିଯାଏ ସେତେବେଳେ ତାକୁ ପରିଚୟ ଦେଇଥାନ୍ତି ତୁମେ କିଏ, କାହାର ସନ୍ତାନ। ସେହିପରି ତୁମେମାନେ ଯେତେବେଳେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜନ୍ମ ନେଲ ସେତେବେଳେ ଜନ୍ମ ହେବା ମାତ୍ରକେ ତୁମକୁ କ'ଣ ପରିଚୟ ମିଳିଥିଲା? ତୁମେ କିଏ ଅଟ? ଆତ୍ମାର ପାଠ ପକ୍କା କରାଇଥିଲେ ନା। ତେଣୁ ଏହି ପ୍ରଥମ ପରିଚୟ ତୁମର ସ୍ୱାଭାବିକ ନେଚର ହୋଇଯାଉ। ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ନେଚର ବା ସ୍ୱଭାବ ନିରନ୍ତର ଏବଂ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ସ୍ମୃତିରେ ରହିଥାଏ, ତାକୁ ମନେ ପକାଇବାକୁ ପଡ଼େ ନାହିଁ। ସେହିପରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସନ୍ତାନର ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ଅନୁସାରେ ଏବେ ଦେହୀ ଅଭିମାନୀ ସ୍ଥିତି ସ୍ୱାଭାବିକ ହୋଇଯିବା ଦରକାର। କେତେକଙ୍କର ମଧ୍ୟ ହୋଇଯାଇଛି ଭାବିବାକୁ ପଡ଼ୁନାହିଁ, ସ୍ମୃତି ସ୍ୱରୂପ ଅଟନ୍ତି। ଏବେ ନିରନ୍ତର ଏବଂ ସ୍ୱାଭାବିକ ସ୍ମୃତି ସ୍ୱରୂପ ହେବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ। ସବୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପିଲାଙ୍କୁ ଶେଷ ସମୟରେ ଏହି ଛୋଟିଆ ପରୀକ୍ଷାଟି ନିଶ୍ଚିତ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାହା ହେଲା ନଷ୍ଟମୋହା ସ୍ମୃତି ସ୍ୱରୂପ। ତେବେ ଏହି ବର୍ଷ କ'ଣ ସବୁ କରିବ? କେତେକ ପିଲା ପଚାରୁଛନ୍ତି ଏହି ବର୍ଷ ବିଶେଷ କରି କ'ଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିବୁ? ବାପଦାଦା କହୁଛନ୍ତି ସର୍ବଦା ଦେହୀ ଅଭିମାନୀ ସ୍ମୃତି ସ୍ୱରୂପ ଭବ। ଜୀବନ ମୁକ୍ତି ତ ନିଶ୍ଚିତ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ, କିନ୍ତୁ ଜୀବନ ମୁକ୍ତ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ମେହନତ ମୁକ୍ତ ହୁଅ। ଏହି ସ୍ଥିତି ସମୟକୁ ସମୀପକୁ ଅର୍ଥାତ୍ ନିକଟକୁ ନେଇ ଆସିବ ଏବଂ ତୁମର ସାରା ବିଶ୍ୱର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ଦୁଃଖ ଏବଂ ଅଶାନ୍ତିରୁ ମୁକ୍ତ କରିବ। ତୁମମାନଙ୍କର ଏହି ସ୍ଥିତି ଆତ୍ମାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୁକ୍ତିଧାମର ଫାଟକ ଖୋଲିଦେବ। ତେଣୁ ନିଜର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ଉପରେ କ'ଣ ଦୟା ଲାଗୁନାହିଁ? ଚାରିଆଡ଼େ ଆତ୍ମାମାନେ କେତେ ଚିତ୍କାର କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ତୁମମାନଙ୍କର ମୁକ୍ତି ହିଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁକ୍ତିପ୍ରାପ୍ତ କରାଇଦେବ। ତେଣୁ ଏହାକୁ ଚେକ୍ କର। ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ସ୍ମୃତି ସ୍ୱରୂପ ତଥା ସମର୍ଥ ସ୍ୱରୂପ କେତେ ପରିମାଣରେ ହେଲିଣି? କାରଣ ସମର୍ଥ ସ୍ୱରୂପ ହେବା ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟର୍ଥ ସହଜରେ ସମାପ୍ତ ହୋଇଯିବ। ବାରମ୍ବାର ମେହନତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଏହି ବର୍ଷ ବାପଦାଦା ପିଲାମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସ୍ନେହ ଥିବା କାରଣରୁ କୌଣସି ବି ସନ୍ତାନକୁ କୌଣସି ସମସ୍ୟା ପାଇଁ ମେହନତ କରିବାର ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି। ସମସ୍ୟାଗୁଡ଼ିକ ସମାପ୍ତ ହୋଇଯାଉ ଏବଂ ତୁମେ ସମାଧାନ ସ୍ୱରୂପ ସମର୍ଥ ସ୍ୱରୂପ ହୋଇଯାଅ। କ'ଣ ଏହା ହୋଇପାରିବ? ଦାଦୀମାନେ କୁହ ହୋଇପାରିବ। ଟିଚରମାନେ କୁହ ହୋଇପାରିବ। ପାଣ୍ଡବମାନେ ହୋଇପାରିବ। ତାପରେ ଆଉ କୌଣସି ବାହାନା ଶୁଣାଇବ ନାହିଁ। ଏହିଭଳି ଥିଲା ନା, ଏହିଭଳି ହେଲା ନା, ଏମିତି ହୋଇଥିଲେ ଏମିତି ହୋଇଥାନ୍ତା। ବାପଦାଦା ତୁମର ବହୁତ ମିଠା ମିଠା ଖେଳ ଦେଖି ସାରିଲେଣି। କିଛି ବି ହୋଇଯାଉ, ହିମାଳୟ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ବଡ଼ 100 ଗୁଣା ସମସ୍ୟାର ସ୍ୱରୂପ ହୋଇଥାଉ, ଚାହେ ଶରୀର ଦ୍ୱାରା, ଚାହେ ମନ ଦ୍ୱାରା, ଚାହେ ବ୍ୟକ୍ତି ଦ୍ୱାରା, ଚାହେ ପ୍ରକୃତି ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ୟା ବା ପରିସ୍ଥିତି ଆସିଯାଉ, କିନ୍ତୁ ସେହି ପରିସ୍ଥିତି ଅର୍ଥାତ୍ ପରିସ୍ଥିତି ତୁମର ସ୍ୱସ୍ଥିତି ତୁଳନାରେ କିଛି ବି ନୁହେଁ ଏବଂ ତୁମର ସ୍ୱସ୍ଥିତିର ଆଧାର ହେଲା ତୁମର ସ୍ୱମାନ। ସ୍ୱମାନର ସ୍ଥିତି ସ୍ୱାଭାବିକ ହେଉ। ମନେ ପକାଇବାକୁ ନ ପଡ଼ୁ, ବାରମ୍ବାର ମେହନତ କରିବାକୁ ନ ପଡ଼ୁ। ମୁଁ ତ ସ୍ୱଦର୍ଶନ ଚକ୍ରଧାରୀ ଅଟେ ବା ନୂରେ ରତନ ଅଟେ ବା ହୃଦୟ ସିଂହାସନର ଅଧିକାରୀ ଆତ୍ମା ଅଟେ। ନା, ମୁଁ ହିଁ ଅଟେ। କ'ଣ ଆଉ କେହି ହେବାର ଅଛି କି? କଳ୍ପ ପୂର୍ବରୁ କିଏ ହୋଇଥିଲା? ଆଉ କେହି ହୋଇଥିଲେ ନା ତୁମେ ହୋଇଥିଲ?
ତୁମେ ହିଁ ହୋଇଥିଲ, ତୁମେମାନେ ହିଁ ଅଟ ଏବଂ କଳ୍ପ କଳ୍ପ ତୁମେମାନେ ହିଁ ହେବ, ଏହା ସୁନିଶ୍ଚିତ ଅଟେ। ବାପଦାଦା ସମସ୍ତଙ୍କର ଚେହେରାକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଏମାନେ ସେହି କଳ୍ପ ପୂର୍ବର ଆତ୍ମା ଅଟନ୍ତି। କ'ଣ କେବଳ ଏହି କଳ୍ପର ଅଟ ନା ଅନେକ କଳ୍ପର ଅଟ? ଅନେକ କଳ୍ପର ଅଟ ନା? ଅଟ ତ? ତେବେ ହାତ ଉଠାଅ। ଯେଉଁମାନେ ସବୁ କଳ୍ପର ଅଟନ୍ତି ସେମାନେ ହାତ ଉଠାଅ। ତେବେ ତ ହେବା ସୁନିଶ୍ଚିତ ଅଟେ ନା? ତୁମମାନଙ୍କୁ ତ ପାସ୍ ହେବାର ପ୍ରମାଣପତ୍ର ମିଳିଗଲା ନା? ନା ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ? ମିଳିଗଲା ନା? କ'ଣ ମିଳିଗଲା ନା ନେବାର ଅଛି? ଯଦି କଳ୍ପ ପୂର୍ବରୁ ମିଳିଥିଲା ତେବେ ଏବେ କାହିଁକି ନ ମିଳିବ? ତେଣୁ ଏହିଭଳି ସ୍ମୃତି ସ୍ୱରୂପ ହୁଅ ଯେ ମୋତେ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ମିଳିଯାଇଛି। ହୁଏତ ସମ୍ମାନର ସହିତ ପାସ୍ ହେବାର ହେଉ ବା ସାଧାରଣ ପାସ୍ ହେଉ, ଏହି ଫରକ ତ ରହିବ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ହିଁ ଅଟେ ଏହା ତ ପକ୍କା ଅଟେ ନା? ନା ଟ୍ରେନରେ ଯାଉ ଯାଉ ଭୁଲିଯିବ ବା ପ୍ଲେନ୍ରେ ଯିବାବେଳେ ଉଡ଼ିଯିବ? ନା। ଯେପରି ଦେଖ, ଏହି ବର୍ଷ ଦୃଢ଼ ସଂକଳ୍ପ କରିଥିଲ ଯେ ଶିବରାତ୍ରି ପର୍ବକୁ ଚାରିଆଡ଼େ ଉମଙ୍ଗ ଉତ୍ସାହର ସହିତ ପାଳନ କରିବାକୁ ହେବ। ତେଣୁ ପାଳନ କରିଦେଲ ନା? ଦୃଢ଼ ସଂକଳ୍ପରେ ଯାହା ଭାବିଥିଲ ତାହା ହୋଇଗଲା ନା? ତେବେ ଏହା କେଉଁ କଥାର ଚମତ୍କାରୀ ଅଟେ? ଏକତା ଏବଂ ଦୃଢ଼ତା। ଭାବିଥିଲ ସ୍ଥାପନାର 67 ବର୍ଷ ଉପଲକ୍ଷେ 67ଟି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବୁ, କିନ୍ତୁ କେହି ତ ତାଠାରୁ ଅଧିକ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ହିଁ ହେଉଛି ସମର୍ଥ ସ୍ୱରୂପର ଚିହ୍ନ, ଉମଙ୍ଗ ଉତ୍ସାହର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ପ୍ରମାଣ। ସ୍ୱତଃ ହିଁ ଚାରିଆଡ଼େ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିଦେଲ ନା? ସେହିଭଳି ସମସ୍ତେ ମିଶି ପରସ୍ପରର ସାହସ ବଢ଼ାଇବା ସହିତ ଏହି ସଂକଳ୍ପ କର ଯେ ଏବେ ସମୟକୁ ସମୀପକୁ ଆଣିବାକୁ ହିଁ ହେବ, ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ମୁକ୍ତି ଦେବାକୁ ହିଁ ହେବ। କିନ୍ତୁ ଏହା ସେତେବେଳେ ହୋଇପାରିବ ଯେତେବେଳେ ତୁମେମାନେ ଭାବିବା ସ୍ୱରୂପରୁ ସ୍ମୃତି ସ୍ୱରୂପକୁ ଆସିବ। ବାପଦାଦା ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଯେ ବିଦେଶୀ ପିଲାମାନଙ୍କର ବିଶେଷ ସ୍ନେହ ମିଳନ ବା ମିଟିଂ ହେବାର ଅଛି ଏବଂ ଭାରତବାସୀମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ମିଟିଂ ଅଛି। ତେବେ ମିଟିଂରେ କେବଳ ସେବାର ଯୋଜନା କରିବାର ନାହିଁ। କର, କିନ୍ତୁ ସନ୍ତୁଳନ ହିସାବରେ କର। ପରସ୍ପରର ଏଭଳି ସହଯୋଗୀ ହୁଅ ଯାହାଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତେ ମାଷ୍ଟର ସର୍ବଶକ୍ତିବାନ ହୋଇ ଆଗକୁ ଉଡ଼ି ଚାଲିବେ। ତେଣୁ ଦାତା ହୋଇ ସହଯୋଗ ଦିଅ। କୌଣସି କଥାକୁ ଦେଖ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସହଯୋଗୀ ହୁଅ। ନିଜେ ସ୍ୱମାନରେ ରୁହ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱମାନ ଦେଇ ତାର ସହଯୋଗୀ ହୁଅ। କାହିଁକି ନା କୌଣସି ବି ଆତ୍ମାକୁ ଯଦି ତୁମେ ଆନ୍ତରିକତା ପୂର୍ବକ ସମ୍ମାନ ଦେବ, ତେବେ ଏହା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ବହୁତ ବଡ଼ ପୁଣ୍ୟ ଅଟେ। କାହିଁକି ନା ଦୁର୍ବଳ ଆତ୍ମାକୁ ଯଦି ଉମଙ୍ଗ ଉତ୍ସାହରେ ଆଣିପାରିଲ, ତେବେ ଏହା କେତେ ବଡ଼ ପୁଣ୍ୟ ଅଟେ। ତେଣୁ ପଡ଼ିଯାଇଥିବା ଆତ୍ମାକୁ ଆହୁରି ତଳେ ପକାଅ ନାହିଁ, ତାକୁ ଗଳାରେ ଲଗାଅ, ଅର୍ଥାତ୍ ଶରୀରର ଗଳାରେ ଲଗାଇବାର ନାହିଁ। ଗଳାରେ ଲଗାଇବା ଅର୍ଥ ତାକୁ ବାବାଙ୍କ ସମାନ କରିବା, ସହଯୋଗ ଦେବା। ତେବେ ପିଲାମାନେ ପଚାରିଛନ୍ତି ନା, ଏହି ବର୍ଷ କ'ଣ କ'ଣ କରିବା? ବାସ୍, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା ଏବଂ ସ୍ୱମାନରେ ରହିବା। ନିଜେ ସମର୍ଥ ହୋଇ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମର୍ଥ କରିବା ଏବଂ ବ୍ୟର୍ଥ କଥାରେ ଯିବାର ନାହିଁ। ଦୁର୍ବଳ ଆତ୍ମା ତ ଦୁର୍ବଳ ହିଁ ଅଟେ। ତୁମେ ଯଦି ତାର ଦୁର୍ବଳତା ଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖି ଚାଲିବ, ତେବେ ତାର ସହଯୋଗୀ କିପରି ହେବ? ଯଦି ସହଯୋଗ ଦେବ, ତେବେ ତାଠାରୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ମିଳିବ। ଯଦି ଆଉ କିଛି କରି ନ ପାରୁଛ, ତେବେ ନ କର। କିନ୍ତୁ ସବୁଠାରୁ ସହଜ ପୁରୁଷାର୍ଥ ହେଲା ଆଶୀର୍ବାଦ ଦିଅ, ଆଶୀର୍ବାଦ ନିଅ।
अन्य को सम्मान दियो एवं निजे महिमा योग्य हुआ। अन्य को सम्मान देवा वाला ही समस्तंक द्वारा माननीय होइथांती। वर्तमान जेतिकी माननीय हेब सही अनुसारे ही राज्य अधिकारी एवं पूज्य आत्मा हेब। केवल देई चल, किछि भी नेबार नाही। नेबा एवं देवा यह तो व्यवसायी मानंकर काम। तुमे माने तो दातांकर संतान। बाकी बाप दादा चारिआडर पिलामानंकर सेवा को देखी खुशी हेउछंती। समस्ते बहुत भल सेवा करिछंती, किंतु एबे आहुरी आगकू बढ़िबाकू हेब ना। बाणी द्वारा समस्ते बहुत भल सेवा करिछंती। साधन गुड़िक द्वारा मध्य भल सेवा करिछंती एवं फलाफल मध्य मिलिछि। अनेक आत्मांकर उलुगुणा हेबा मध्य समाप्त करि दैछंती। एहा सहित समयर तीव्र गतिर वेग को देखी बाप दादा यही कथा चाहुछंती जे केवल अल्प संख्यक आत्मा मानंकर सेवा करिवार नाही, किंतु विश्वर सर्व आत्मांकर मुक्तिदाता निमित्त तो तुमे माने बाबा कहउछंती केवल अल्प संख्यक आत्मा मानंकर सेवा करिवार नाही, किंतु विश्वर सर्व आत्मांकर मुक्तिदाता निमित्त तो तुमे माने ही अट। काहेकि ना बाबांकर साथी अट। तेणु समयर गति को देखी वर्तमान एका साथी रे तीन प्रकारर सेवा एकाठी करिबाकू हेब। ताहा गोटिए हेला बाणी द्वारा, द्वितीय रे निजर शक्तिशाली स्थिति द्वारा एवं तृतीय रे श्रेष्ठ वाइब्रेशन अर्थात आत्मिक प्रकंपन द्वारा। ଯେଉଁଠାରେ भी सेवा कर सेठारे एभली आत्मिक प्रकंपन विच्छुरित कर जहाँकि ସେହି प्रकंपनर प्रभाव रे आत्मा माने सहजरे आकर्षित हेबाकू लागिबे। देख एबे शेष जन्म रे मध्य तुममानंकर जड़चित्र किपरि सेवा करुछि सेमाने कौन बाणी द्वारा कहउछंती। सेमानंकर वाइब्रेशन एभली रहिछि जहा द्वारा भक्त मानंकर भावनार फल सहजरे मिली जाउछि। एही बळी तुममानंकर वाइब्रेशन मध्य शक्तिशाली हेउ एवं सही संकल्पर वाइब्रेशन द्वारा सर्वशक्तिर किरण चतुर्दिगरे विच्छुरित हेउ जहा द्वारा वायुमंडल मध्य परिवर्तन होइजिब। तेबे एही वाइब्रेशन एभली जिनिस जहा द्वारा हृदय रे छाप लागि जाए। तुममानंकर त अनुभव थिबो जे कौनसी आत्मा प्रति जदि कौनसी प्रकारर भल बा मंद वाइब्रेशन तुम दिल रे रही जाउछि तेबे ताहा केते समय पर्यंत चालुछि। बहुत समय चालुछि ना। ताकू बाहर करि देबाकू चाहिले मध्य बाहरु नाही। जदि काहा प्रति खराब वाइब्रेशन बसा बांधी देउछि तेबे कण सहजरे बाहरी पारुछि। तेणु तुममानंकर सर्वशक्तिर किरणर वाइब्रेशन छापर काम करिब। बाणी को भूली जाई परिबे, किंतु वाइब्रेशन र छाप को सहजरे भूली हेब नाही। अनुभव अछि ना? कौन कहूछ अछि ना नाही? तेबे गुजरात एवं बॉम्बे जेउबली उमंग उत्साह देखाई छंती तांकु मध्य बाप दादा पद्मा पदम गुणा अभिनंदन देउछंती। काहेकि जानिछ सेथिरे विशेषता कौन थिला? अभिनंदन काहेकि देउछंती? बहुत बड़ बड़ कार्यक्रम तो समस्ते करुछंती, किंतु एथिरे विशेष अभिनंदन काहेकि दिया जाउछि? काहेकि ना एथिरे दुई प्रकारर विशेषता थिला, एकता एवं दृढ़तार विशेषता। ଯେଉଁଠାରେ एकता एवं दृढ़ता अछि सेठारे एक वर्ष परिवर्ते एक मास मध्य वर्ष सहित समान अटे। सुनिल तो गुजरात एवं बॉम्बे निवासी पिला माने? अच्छा, एबे गोटिए सेकेंड रे ज्ञान सूर्य स्थिति रे स्थित होई चारिआडर भयभीत एवं हलचल वाला आत्मा मानंक उपरे सर्वशक्तिर किरण विच्छुरित कर।
सेमाने बहुत भयभीत अवस्था अछंती, तेणु तांकु शक्ति दियो, वाइब्रेशन खेलाओ। अच्छा, बाप दादा ड्रिल कराइले। चारिआडर पिलामानंकर भिन्न भिन्न याद प्यार एवं समाचारर पत्र एवं ईमेल गुड़िक बाबांक पाखरे पहुँची जाइछि। समस्ते कहउछंती मो कथा बाबांकु जणाइबे। तेणु बापदादा कहउछंती मोर प्रिय पिलामानंकर याद प्यार बापदादांक निकटरे पहुँची जाइछि, कारण दूरदेशरे बसिथिले मध्य पिलामाने बापदादांकर हृदय सिंहासनर अधिकारी अटंती। तेणु तुममानंकु जेउमाने भी कहिछंती मो कथा जणाइब, ताहा सबु बाबांक पाखरे पहुँची जाइछि। ताहा ही हेउछि पिलामानंकर एवं बाबांकर स्नेह, जाहाकि पिलामानंकु उड़िबारे साहाय्य करुछि। अच्छा, चारिआडर अति श्रेष्ठ भाग्यवान कोटिक भितरे केही विशेष आत्मा को सर्वदा स्वमानरे रही अन्यमानंकु सम्मान देउथिबा योग्य सेवाधारी पिलामानंकु, सर्वदा स्मृति स्वरूप तथा समर्थ आत्मा मानंकु, सर्वदा अचल अटल स्थितिर आसन उपरे स्थित होइथिबा सर्वशक्तिर स्वरूप पिलामानंकु बाप दादांकर स्नेह संपन्न शुभेच्छा एवं नमस्ते। ऐसे मीठे प्यारे बाप दादा को हम बच्चों के बहुत बहुत याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते 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 नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति। दीदीजींक सहित बाप दादा तुम उपरे विशेष भावरे खुशी अछंती। काहेकि खुशी अछंती? विशेष करी एही कथा उपरे खुशी अछंती जे ब्रह्मा बाबा जेपरी समस्तंकु आदेश देउथिले एही कथा करिबाकु हेबो, एबे ही करिबाकु हेबो, सेहीपरि तुमे मध्य ब्रह्मा बाबांकु अनुकरण करिछ। आपण मध्य मो साथी रे अछंती, ताहा त ठीक, किंतु ताहा त ठीक कथा, किंतु निमित्त तो तुमे होइछे ना। एवं एभली दृढ़ संकल्प करिछ जहाँकि चारिआडे सफलता ही सफलता मिलुछि। सेथिपाई तुम भितरे बहुत आत्मिक शक्ति गुप्त रूप रे भरी होई रहिछि। स्वास्थ्य मध्य ठीक अछि। तुम भितरे आत्मिक शक्ति एते मात्रा रे भरी रहिछि जहाँकि स्वास्थ्यर कौनसी प्रभाव पड़ु नाही। एहा चमत्कार अटे ना। तेबे दादी मानंकु बाबांक सहित मिसिबार देखि समस्तंकर मन हेउछि आमे भी जदि दादी होई थांतु तेबे आमे मध्य बाबांक सहित मिसी थांतु। तेबे तुमे माने मध्य दिने दीदी हेबो। एबे बाप दादा मन भितरे गोटे प्लान रखिछंती जाहाकु एबे जणाउ नाहंती। तेणु जेउ माने ब्रह्मा बाबांकर साकार रे थिबा बेले आदिरत्न माने बाहरी थिले, सेमानंकर संगठन को मजबूत करने को हेबो। केबे करिबु? जेतेबेले तुमे करि परिबो। यही ड्यूटी तुमर दादी जानकी को। तुमर दिल रे संकल्प तो अछि ना। काहेकि ना जेपरी तुमे दादी मानंकर एकतार एवं दृढ़तार संगठन मजबूत अछि, सेहीपरि आदि सेवार रत्न मानंकर संगठन मध्य मजबूत हेबा दरकार। एहार बहुत बहुत आवश्यकता रही। काहेकि ना सेवा तो निश्चित बढ़िबो। तेबे संगठनर शक्ति जहाँ चाहिब ताहा करि पारिबो। एवं संगठनर स्मारकीर प्रतीक हेले 5 पांडव। 5 जन होइथिले मध्य संगठनर प्रतीक अटंती। अच्छा, एवे जेउ माने साकार ब्रह्मा बाबा थिबा समयर पिला माने सेवा अर्थे सेवा केंद्र मानंकरे रहुछंती, सेवारे लागी रहिछंती, सेमाने उठ। भाई माने मध्य अछंती। पांडव मानंक बिना कौन गति अछि? एठारे तो अल्प अल्प अछंती, किंतु आहुरी मध्य बहुत अछंती। संगठन को मजबूत करिबार दायित्व दादी मानंकर अटे। ये प्रकाशमणि दादी तो बैकबोन अर्थात मुख्य आधार अटे। बहुत भल भल रत्न अछंती। अच्छा,
ସବୁକିଛି ଠିକ୍ ଚାଲିଛି। ଯାହା ବି କରୁଥାଅ ନା କାହିଁକି ତୁମମାନଙ୍କର ସଂଗଠନର ମହାନତା ରହିଛି ଏବଂ ସଂଗଠନ କିଲା ବହୁତ ମଜବୁତ ଅଛି। ଆଚ୍ଛା, ଆଜିର ବରଦାନ, ସ୍ୱମାନର ଆସନ ଉପରେ ସ୍ଥିତ ରହି ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଅତିକ୍ରମ କରୁଥିବା ସଦା ବିଜୟୀ ହୁଅ। ସର୍ବଦା ନିଜର ଏହି ସ୍ୱମାନର ଆସନ ଉପରେ ସ୍ଥିତ ରୁହ ଯେ ମୁଁ ବିଜୟୀ ରତ୍ନ ଅଟେ, ମାଷ୍ଟର ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ଅଟେ। ତେବେ ବସିବାର ଆସନ ଯେପରି ହୋଇଥାଏ, ବସିବା ବାଲାଙ୍କ ଭିତରେ ଲକ୍ଷଣ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ହୋଇଥାଏ। ଯଦି କୌଣସି ବି ପରିସ୍ଥିତି ସମ୍ମୁଖକୁ ଆସୁଛି, ତେବେ ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡ ଭିତରେ ନିଜର ଏହି ଆସନ ଉପରେ ସ୍ଥିତ ହୋଇଯାଅ। କାହିଁକି ନା ଆସନ ଉପରେ ବସିଥିବା ଅଧିକାରୀର ଆଦେଶକୁ ହିଁ ସମସ୍ତେ ମାନିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ସର୍ବଦା ଯଦି ସ୍ୱମାନ ରୂପୀ ଆସନ ଉପରେ ବସିଥିବ, ତେବେ ବିଜୟୀ ହୋଇଯିବ। ସଙ୍ଗମ ଯୁଗ ହିଁ ହେଉଛି ସର୍ବଦା ବିଜୟୀ ହେବାର ଯୁଗ। ଏହି ଯୁଗକୁ ବରଦାନ ମିଳିଛି। ତେଣୁ ବରଦାନୀ ହୋଇ ବିଜୟୀ ହୁଅ। ଆଜିର ସ୍ଲୋଗାନ, ଶିବଶକ୍ତି ପାଣ୍ଡବ ସେନା ହିଁ ସବୁ ପ୍ରକାରର ଆସକ୍ତି ଉପରେ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବେ। ଶିବଶକ୍ତି ପାଣ୍ଡବ ସେନା ହିଁ ସବୁ ପ୍ରକାରର ଆସକ୍ତି ଉପରେ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବେ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।